mas maayo pa sugato nato ang kahayag kaysa sugato nato ang katingin. Pero diri nato masabtad kini imaw si story nga nung naglakaw man ni sila, Israelita man ni sila. So hi guys, it's raining and we are in the old convent of Siquijor. That one. Oh, that one. So muna siya. And that's the tower. Medyo dagom jud today guys. Medyo dagom today but we're able to be here and enjoy the view despite nga dagom. Ayun, magbato. Madugay siya o madugay. Animal po ng bata. Sa ato pa dahil sa ato pa dahil go. Problema na Mas mo diri dugay adik. kaya pa namang brand out kaysa mo balik ang kurente. Dili ang kurente, madugay. Madugay ang brand out. Dugay chud. Hi guys, paloong misa, padoong. Padalong mi sa Lagaan Falls. Kay wala man may nakaadto sa Cambugahay Falls. So maghinay mi kay it's so slippery kay nagulan gikan. Hi Jazz. Hello. Kira basta di lang jud may mga dugmo o kay ra jud mi. Okay, so nanajud mi finally for how many months? Minutes, no? Naabot na jud mi sa falls mismo, sa Lagaan Falls. So muna siya ang Lagaan Falls, guys. So I'll take a video closer. Medyo hangak siya pagpadulong dire, pero nice siya. Oh my gosh guys, init kaayo. Dayon kabalo baka no, trail siya. Inaog lang gud bayad med 50 para mo naog atong hangak. Pero it was nice. It was nice to walk with the nature and have a sweat. Kumusta ang imong pagnaog go?
Hanga. Saan ka ang mga residente diri go ma? Diba? Init kaayon. Nag-sleeveless na ko, pero giigang pa dyan ko. Diyos ko, Lord na naman talaga. Pero we're so grateful that we are here. Nakakita kami sa ilaang falls. Actually, nindot man siya nga falls, pero it's just that nagulan manggoda yun. Medyo lubog siya, but it was nice. So that's it. We're off to our next destination, which is, I don't know, I think agatong naibaliti nga may mga fish. Meron from Hagay, di ba tayo? Ay, Labrador man na. Baliti tree. So we're Sanctuary up Old. to the Baliti tree And fish spa. which is the best because after a trail or hike, pagpaspa me. So see you there. Hi guys, so naami karon sa Baliti tree and we're trying on the food spa. And we're makadlook siya kay nagupis. Pero it's cute though. Pa siya dito. What the? Oh my gosh. Look kayong fish. What more look ko kasi mahurot akong Dili ra? Wow. Oh my gosh, naharate mo tiil. So, hi guys, we're currently in Pitogo Beach. So, it's called Pitogo. It's because there's a lot of Pitogo trees. Muna siya gitawag og Pitogo. It looks like a coconut tree, pero mara siya like, kuha na siya kaya ka ng gagmay ra siya og what is this? Dahon. So, welcome to Pitogo Beach. Video. Ako na dito. Wash. So we're here in Paliton Beach Resort. So this is our last stop for today. Ang daming nangyari. Gat me, tinaog me, nagpamassage is mga isda ka scary. And we're here now in the beach. And it's so windy and cloudy at the same time. But the breeze is nice though. So this is the Paliton Beach. It's a small beach in Siquijor, but it's a small beach, but we can do a lot of activities. Parasailing. Hi guys. Today is out there. Hi guard. Mami, ang katong dapat at dapat. Morning everybody. Today is the last day nga magstay mi sa magstayhan and mulaag mi sa one of the beaches na amo ang gilaagan yesterday kay wala mi nakaligo na picture mi. So ang nahabilin is si Ma'am Milene and ako og si Ma'am Jean. So this is a girls trip. See you.
after many minutes. Grabe, yun namong tuyok-tuyok na ulanan og nainitan may agi sa mong kalaagan. Among driver, okay na siya. Naka-charge na siya. So, we're here in Calandungon. Saladoong Beach Resort. Finally, we arrived. And nag-picture mga auntie. Puslan man nga nagpabilin og mula. So, picture sa mihas. Bye! Hi, it's time for the swim. So, nag-change cold outfit. Pero ako rin maligo kasi mamilin dili siya maligo. Maligo si Coach. Okay. Oh my gosh. Gosh, look at our faces. This is the face. These are the faces of ipamaulan nga pagteng but happy souls. We are in the port now and padulong na may sa among barko which is Allison. Padulong na may pauli. Oh my gosh. So, muna siya nahitabo na mo. Nag-detour mi sa Lumagente sa Casablanca. Casablanca? Oh yes, Casablanca. Lantawa ang mga nawong sa akong mga kauban. Kaya pa ba? My name is Rodan. Sinigang. Pork sinigang. And vegetable curry. Guys, naabot na dyan me. Ngay kay may naabot. Di okay ra ka, te? Abot na dyan me, guys. See you on the next one!